de la direction générale de la DGSN à Alger a suivi ce dossier, cette affaire, c'est parce qu'elle est politique. Parce qu'il s'agissait d'une opération politique. Parce qu'il s'agissait d'une opération de renseignement politique pour empêcher que les Hirakistes ou des représentants du Hirak ou des militants du Hirak ne récupèrent la colère des sinistrés de la Kabylie. Voilà la véritable vérité que la DGSN, la police algérienne, veut étouffer. معليناش. هذا الكوموندمون على حساب محمد شاقور وقالها لا فيديو راهي هنا وتشوفوا بوفي ريفوار لا كونفيرونس دو بريس تاعو قال لك بلي سي لو كوموندمون تاعنا اللي قالنا نو تيري با دي تير اون سوماسيون نو تيري با دي تير دو سوماسيون اون لير pour éviter انزلاقات امنيه دي ديراباج ولا دي ديريف سيكوريتير انزلاقات امنيه اسمع مليح l'argument انزلاقات امنيه donc il n'y a pas eu de sommation, de tir de sommation, pas de renfort, pas de protocole de sécurité, pas d'intervention pour secourir la vie de Jamal Ben Smaïl, على جال pour éviter الانزلاقات الأمنية. السيد واش صرا من بعد؟ السيد ذبحوه، سلخوه، حرقوه، ضربوه، عراوه، داروا فيه اللي ما يندارش. هذه ماشي انزلاقات أمنية. يعني لا بوليس على بريفيري انه الانسان يتحرق قدام الكوميساريا، يندبح قدام الكوميساريا، يتعرى قدام الكوميساريا، يتسلخ قدام الكوميساريا، بصح هذه ماشي انزلاقات امنيه. فار دي تير دو سوماسيون اون لير هادو انزلاقات امنيه. دونك نقول لكم باللي هذا لارغيومون يلي فو اي كو لو كوموندمون دو لا دي جي اس ان ا مونتي اون نوفيل فوا. وعلاش؟ لي تير دو سوماسيون الانزلاقات الامنيه في بويره في الحراك نهار لا بوليس الجيريان لا تيري سور دي مانيفيستون دو حراك افيك دي بالون كاويتشو. علاش هذاك النهار يا يو دي بليسي اكسيتيرا؟ علاش هذاك النهار لا بوليس دو سي با بوزي لا كيسيون اون تيغ با سور دي مانيفيستون تاع الحراك في بويره باش ما يصراوش انزلاقات امنيه؟ علاش؟ علاش في ورقله نهار كيخرجوا لي شومور لو موا دو جويي لو موا دو جوان اي لو موا دو جويي لي شومور تاع ورقله لا بوليس الجيريان سي لا دي جي اس ان توجور لي فورس انتي ايموت راحوا تيراو على الشعب افيك دي بالون كاويتشو. وهنا هذه كاع. وعلاش في ورقله ما كانوش يخموا على الانزلاقات الامنيه؟ علاش الانزلاقات الامنيه خموا عليهم برك في لا كابيلي؟ Et pourtant, en Kabylie, les élections présidentielles de décembre 2019, les forces anti-émeutes de la police et de la gendarmerie nationale ont tiré avec des balles en caoutchouc. C'est pas des tirs, c'est pas des tirs de sommation, c'est des tirs directs sur la population civile. Il y a eu même plusieurs personnes qui ont perdu les yeux ou l'usage d'un œil. هذه ماشي انزلاقات امنيه. بار كونت باش تحمي مواطن باسكو نذبح ونسلخ والتحرق هذا ماشي انزلاق امني. اكبر انزلاق امني يا خويا محمد شاكور ويا جماعه لا بوليس الجيريان، اكبر انزلاق امني في تاريخ الجزائر المستقله انه انسان بريء تحقر وتذبح وتسلخ وتحرق قدام الكوميساريات على بوليس. ما كاش انزلاق امني كبير ولا اكبر من هذا. دونك لي زارغيومون كي اون ايتي دوني اليوم باسكو سي لي دو برينسيبو ارغيومون تاع لا بوليس الجيريان. لو تروازيام ارغيومون راح نحكوا عليه. لو تروازيام ارغيومون قال لك نو نيتيون با نومبرو، لا بوليس كان طفي في النار، دونك ما قدرناش نحموا جمال بن اسماعيل مليح باسكو لو نومبر دي بوليسيي تي ريدوي اي لا فول ايتي بوكو بلو نومبروز. ما قدرناش نحميوه باسكو لي بوليسي كانوا يطفوا في النار. انا ماذا بيا نفهم لا بوليس واش دخلها في طفي النار. لا بوليس نو بو با ايتاندغ لي فو، لا بوليس ماشي لي بومبيي ماشي لا بروتيكسيون سيفيل. وانا ماذا بيا جي شيرشي دي تيمونياج. اذا شفتوا دي بوليسي في الاربع نافذه يطفوا النار بعثوا لنا لي فوتو، بعثوا لنا لي فوتو كي تيموان ولا كي بروف باللي صح لا بوليس كان طفي النار مع الشعب. لا بوليس سون بولو ني با طفي النار، سون بولو سي دو في سور لا سيكوريتي بوبليك. دونك لي تروا ارغيومون في لا كونفيرونس دو بريس تاع جمال بن اسماعيل الاول il s'est rendu à la police ou il a demandé la protection de la police, il est faux et non avenu, il ne correspond pas à la vérité et ni la justice ni les investigations d'un média indépendant comme le nôtre n'ont pu n'ont trouvé les informations qui ont été données par la DGSN. Le deuxième argument que soi-disant ما حبوش يديروا انزلاقات امنيه، دونك ما حبوش، دونك ما كانوش حابين انهم ils ne voulaient pas faire des tirs de sommation ou là ils ne voulaient pas intervenir de manière musclée باش يسلكوا الحياة تاع جمال بن اسماعيل pour lui sauver sa vie, pour éviter انزلاقات امنيه et l'affrontement de la population. Il est nul et non avenu parce que la police algérienne a déjà tiré avec des balles en caoutchouc voire même des balles réelles
à plusieurs reprises sur pas mal de, sur des centaines et des centaines de manifestants. C'était pas un cas inédit dans l'histoire de l'Algérie. Au troisièmement, la police algérienne ne peut pas quitter le commissariat pour aller éteindre un feu d'incendie parce que c'est pas les pompiers ou خدمتهم c'est pas la protection civile. هذه باش نتفاهموا مليح. حنا البارح خرجنا لكم من فيديو يا جماعه. حنا البارح هاي ديك لا فيديو اللي خرجناها البارح باش تشوفوا مليح وعطينا ان فوكس qui prouve, on a fait un focus qui prouve l'implication directe de la police algérienne. هاي ليك لا فيديو اللي خرجناها البارح. هذه لا فيديو راكم certainement شفتوها. هاي لا فيديو اللي خرجناها لكم البارح. On l'a publié tard la nuit. وهذه لا فيديو on était en train de suivre. On était en train de suivre. واحد دخل دار يعني le personnage principal de cette horreur. Donc سي نوريه لكم. هاوليك هذا البيرسوناج برينسيبال تريكو بيض. هذا اللي راه بتريكو بيض هو اللي دخل داخل نحالو il a enlevé des objets personnels جمال بن اسماعيل. Il a parlé avec جمال بن اسماعيل وكان دخل الفيتو. دخل الفيتو كأنه الفيتو تاعو. ومن بعد خرج برا. Bon, la vidéo, vous pouvez totalement la revoir, elle est sur la page d'Algérie Part. La vidéo, elle est sur la page d'Algérie Part, donc vous pouvez la retrouver. Pendant 6 minutes, presque 7 minutes, جبنا un focus, شفنا باللي كيفاش واحد تريكو بلون كان حاكم الماسك والتريكو بلون تاعو ان تيشيرت. Il a enlevé des objets de Jamal Ben Ismail. أما خرج من الفورغون تاع لا بوليس لايم الغاشي وهدر معاهم. من بعد quelques minutes après, ils ont décidé d'exécuter, de frapper et de lyncher Jamal Ben Ismail. ومن بعد هذاك الانسان اللي عنده الماسك وتريكو بيض كيف راه هدر مع لا بوليس. On a filmé, on a montré avec des flèches rouges et avec sous-titré en arabe باش كاع les Algériens يفهموا باللي كان يقول لهم يا ودي فوالا. Une fois il a parlé avec la police, des policiers se sont totalement retirés, où ils ont abandonné le veto, où الغاشي اللي كان تما قتلوه داروا صرا واش صرا على بالكم واش صرا. عراو الانسان ضربوه تعداو عليه حرقوه ذبحوه سلخوه صرا واش صرا. Le crime barbare. Les images, les informations que nous avons pu obtenir, le récit des témoins oculaires, le récit de pas mal d'habitants de l'Arbaana Thirathin, la chronologie des événements, tous les indices sont réunis pour affirmer et démontrer une implication claire, nette et précise de la police algérienne. À tous les niveaux, la police algérienne, non seulement elle a failli, elle a laissé des gens égorger, lyncher, brûler vifs un citoyen algérien devant un commissariat de la police. Ça c'est un cas inédit dans l'histoire de l'Algérie dans le monde. La police algérienne est à l'origine de l'arrestation de Jamal Ben Ismail pour une enquête sécuritaire à propos de ses activités dans le cadre du Hirak et de ses activités de solidarité avec la Kabylie. Ils ne veulent pas le reconnaître. La police algérienne qui a manqué de vigilance, qui n'a pas appliqué le protocole ni les normes exigées pour la protection d'un citoyen quand il y a une foule déchaînée qui voulait le tuer. La police algérienne elle est impliquée dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Maintenant, جابونا داروا une série de personnes qui ont témoigné. انا encore une fois باش نفهمها لكم باسكو نشوف لي كومونتير. انا مانيش نقول لكم اللي حكموهم لي 36 بيرسون اللي حكموهم ما راهمش كوبابل واللي كانوا في الساحه تاع الأربعة ثلاثين سون كوبابل. المشكل باللي ils ne sont pas les seuls coupables. Les civils qui ont lynché, égorgé, tué et torturé Jamal Ben Ismail ne sont pas les seuls coupables. Ceux qui sont coupables avec eux, ce sont les éléments de la police algérienne qui est en train d'étouffer la vérité, d'insulter l'intelligence des Algériens en nous disant en nous récitant des récits qui n'ont aucune logique. Si يطلب الحماية يلقى روحه في الفيتو dans la position de la personne en état d'arrestation. ما عنده حتى معنى هذه. Une dernière remarque. La confiance تاع اليوم elle est déjà anormale. لازم تعرفوا باللي في الجزائر كون نطبقوا القانون الجزائري ce n'est pas à la police de parler.
c'est à la justice, parce que c'est la justice qui a demandé l'enquête. Normalement, c'est le procureur de la République de l'Arba'a Nathiratan qui doit faire une conférence de presse et qui doit donner à l'opinion publique les dernières évolutions de l'enquête. Ce n'est pas à la police. ماهيش خدمة الشرطة. الشرطة راهي أداة يعيطوا لها الضبطية القضائية، راهي أداة في يد القضاء. La police est un instrument au service de la justice. C'est à la justice de communiquer, d'organiser des conférences de presse. Chose qui n'a pas été faite. Ce n'est pas la justice. Et normalement, l'enquête, elle était au niveau de l'Arba'a Nathiratan. Maintenant, apparemment, l'enquête, elle est au niveau d'Alger. Donc, je ne sais pas si elle a été transférée au tribunal de Sidi Mohamed ou là. Déjà, il y a un tanaqud kbir, où il y a déjà un enchevêtrement des prérogatives, où il y a une grosse manipulation. C'est au magistrat, c'est au procureur de la République de l'Arba'a Nathiratan d'animer une conférence de presse. Donc la justice n'a pas été associée à cette conférence de presse. Elle n'a pas été consultée par cette conférence de presse. Parce que la police est en train de dire l'exact contraire de ce qu'elle a donné comme information à la justice le 12 août dernier. Donc rien n'est légal dans cette conférence de presse. باش نتفاهموا مليح في خلاصة القول، خلينا من الهضره اللي داروا ملي يحكموا واحد في المروك دائما يدخلوا المروك في الوسط. ما فهمناش. انا نعرف لي زالجيريان اللي حاب يهرب على تونس، وراه اللي يهرب على المروك. المروك là il y a des tranchées, il y a une guerre froide entre les deux pays. L'armée algérienne et l'armée marocaine ont surveillé même les trafiquants de drogue. Les trafiquants تاع الكاربورون ما راهمش يجوزوا مليح، ما راهمش يجوزوا بزاف لي فرونتيير. يجي واحد من كابيلي يجي هارب حتى المروك، وعلى ما هربش على تونس. هذه كاع une opération politique وعلاش؟ تشوفوا نحكموا 36 personnes. Je n'ai pas dit que les 36 personnes ne sont pas coupables. Je ne suis pas en train de les défendre. Ce que je suis en train de dire encore une fois, qu'ils ne sont pas les seuls coupables. من اليامات الاخرين واش يقول لك؟ يقول لك لا سي الماك. جماعة الماك اللي قتلوه، وجماعة الماك قتلوه جابوه من المروك، ويدير لك une opération de manipulation كبيرة باش يضرب فيها الماك ويضرب فيها quelques opposants وجماعة تاع الحراك والمروك parce qu'ils sont en guerre froide contre le Maroc.